U ovom eksperimentu uradit ćemo odabiranje signala sa analogno-digitalnog konvertera Arduino razvojne platforme i poslat ćemo signal pomoću serijskog porta. Na analogno-digitalni konverter Arduina prikačen je osciloskop koji u sebi ima i mogućnost generacije signala. Mi ovdje koristimo samo generator signala. Generišemo sinusoidu određene frekvencije, povećamo frekvenciju i pratimo izlaz na serijskom portu. Da bismo se bavili odabiranjem signala, potrebno je da prođemo kroz neke teorijske osnove. Jedna od najbitnijih teorijskih osnova je Shannonova teorema odabiranja, koja kaže da frekvencija odabiranja nekog signala mora biti minimum duplo viša od maksimalne frekvencije tog signala. To u principu znači da ako odabiramo signal koji očekujemo da ide do 10 Hz, frekvencija odabiranja treba biti minimum 20 Hz. U praksi je to i dosta više broj što ćemo posle vidjeti u rezultatima. Šta još ovdje imamo? Imamo da kažemo kako to sve izgleda. Dakle, možemo ovdje vidjeti neke primjere. Postoji signal koji ima frekvenciju do nekog B i imamo period odabiranja koji je ispod te frekvencije B. To dovodi do toga da se signal faktički miroruje kao ogledalo na svakom celobrojnom umnošku i to ulazi u konačni signal. Što znači da mi ne možemo da znamo za neke određene frekvencije da li je stvarni signal iznad toga ili je to ta frekvencija. To rešavamo tako što odaberemo dobru periodu odabiranja i prođemo kroz jedan niskopropusni filter gdje samo taj signal izolujemo do frekvencije koja nam odgovara. Sada ćemo pokazati program koji koristimo za Arduino. Dakle, program je veoma jednostavan. Započinjemo serijsku komunikaciju, čekamo da nešto stavimo na serijski port bilo šta i eksperiment kreće. Čitamo sve sa analognog ulaza 0, štampamo rezultat analognog ulaza i čekamo 10 milisekundi. 10 milisekundi nam daje faktički frekvenciju odabiranja od 100 Hz. I da vidimo kako se sve to ponaša. Dakle, imamo 1 Hz, imamo 2 Hz, ovdje vidimo da se signal u suštini nalazi 3 Hz, lepa sinusoida, 4, idemo na 16 Hz. I dalje je signal donekle ispravan, ali već možemo vidjeti ovo mešanje signala ovdje, znači što dolazi iz ovog alajzovanog signala. Možemo vidjeti u signalu glavnom. Dolazimo na tačno 50 Hz, polovina frekvencije odabiranja. Vidimo da su se oba signala praktično umešala. Kada nastavljamo dalje, čini nam se kao da se frekvencija smanjuje, a ne povećava. To je fenomen aliasinga ili preklapanje frekvencija. Kada dođemo na frekvenciju odabiranja od 100 Hz, nije skroz precizno ovo, to je 101, možda 100, ali vidimo šta se dešava. Dešava se kao da se ovo nalazi ovdje. Dakle, bitne stvari su da se odabere dobra perioda odabiranja za signal koji nam treba da uzrokujemo.